السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ہیونگ اے گڈ ٹائم۔ میرا نام ہے محمد تیمور اینڈ آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ڈیزائنر ہومز۔ ڈیزائنر ہومز ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، بٹ مور آن دیٹ لیٹر۔ آج کی ویڈیو از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، بہت سارا میرے پاس سمجھیں اس کے سوال آ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی وتھ ریگارڈس ٹو دا پلاٹ ڈیپتھ، اور پلاٹ ڈیپتھ ایکچولی میں کتنا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو چوزنگ دا رائٹ لینڈ۔ ایک صحیح پلاٹ خریدنے کے لیے پلاٹ ڈیپتھ کی نالج کی انڈرسٹینڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر کریک کرتے ہیں آج ایز پر دا ہیڈ لائن۔ سو خیر اینی ویز، سب سے پہلے ہم جب پلاٹ کوئی بھی پرچیز کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پلاٹ ڈیپتھ کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پلاٹ ڈیپتھ کیا چیز ہوتی ہے کہ بیسکلی اگر اس کو آسان الفاظوں میں سمجھاؤں کہ آپ کا جو پلاٹ ہے، جو ابھی آپ جب روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو، بیسکلی ایک ہوتا ہے روڈ لیول، جو کہ آپ جب ڈرائنگز میں دیکھو گے تو اس میں کہیں کہیں RL لکھا ہوا ہوتا ہے یا روڈ لیول لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیٹ از بیسکلی دا روڈ لیول، کہ جہاں پہ آپ کی اسٹریٹ ہے، جہاں پہ آپ کا فٹ پاتھ ہے۔ اب اس جگہ سے آپ کا پلاٹ کدھر ہے؟ ایگزسٹنگ جو اوپر اس کے اوپر جو مٹی کبھی کبھی ہمیں اپنی پلاٹ کے اوپر نظر آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل لیول پلاٹ ہے، تو ایسا ہر دفعہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ بیک فلنگ کی مٹی ہوتی ہے، وہ بحریہ نے خود ڈالی ہوئی ہوتی ہے ایک بیوٹیفیکیشن کے لیے، ایک تھوڑا سیدھا معاملہ کرنے کے لیے، بس دیٹس اٹ، اس کا اور کوئی پرپز نہیں ہوتا۔ تو ایکچولی میں جو آپ کی پلاٹ ڈیپتھ جو کاؤنٹ ہوتی ہے نا، جو بیسکلی کتنا ڈیپ ہے اور کس لیول کے اوپر آپ نے اپنی کنسٹرکشن اپنے گھر کو شروع کرنا ہے، وہ ایک سوئل ٹیسٹنگ رپورٹ کے بعد پتہ چلی جاتی ہے۔ اب یہ سوئل ٹیسٹنگ رپورٹ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بیسکلی وہ جو اوپر کی جو مٹی ہمیں بیک فلنگ کی نظر آ رہی تھی، وہ ہٹانے کے بعد ہارڈ راک کس جگہ کے اوپر آتا ہے، اور ہارڈ راک وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ظاہر ہے ہارڈ پتھر نیچے آیا، سو دیٹ مینس کہ بیسکلی آپ نے اس جگہ کے اوپر سے اپنی جب گھر کی فاؤنڈیشنز شروع کریں تو آپ کا گھر زیادہ مضبوط بنے گا اور سارے طریقے سے وہ بہتر بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو پلاٹ ڈیپتھ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ روڈ لیول یہاں ہے، پلاٹ آپ کا ادھر ہے، تو ڈیفینیٹلی جب فاؤنڈیشنز یہاں سے شروع ہوں گی تو اس کے اندر ان کو زیادہ سٹیل، زیادہ سیمنٹ، زیادہ بیک فلنگ، زیادہ پانی، زیادہ کمپیکشن، ملٹیپل چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی کہ تاکہ آپ کی ڈیپتھ کو اسٹرانگ ترین بنایا چلا جائے۔ اب جیسے جیسے یہ پلاٹ ڈیپتھ انکریز ہوتی چلی جاتی ہے تو پرابلم تھوڑا انکریز ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر پرابلم تو انکریز نہیں ہوتا، بیسکلی کاسٹ انکریز ہوتی ہے، اور وہ کاسٹ لوگوں کو پھر ڈیفینیٹلی تنگ کرتی ہے۔ سو دیٹ از وائی یہ ڈیسیجن پہلے لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نارمل جو پلاٹ ڈیپتھ ہے، اگر ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کریں یا نارمل جو بائی لاز کو فالو کر کے جو فاؤنڈیشنز بنی جاتی ہیں ان ریجنز کی اگر ہم بات کر رہے ہوں تو نارمل پلاٹ ڈیپتھ آپ کی اپ ٹو 5 فیٹ ہوتی ہے۔ بحریہ ایون اگر کسی جگہ کے اوپر پلاٹ لیول کے اوپر بھی ہے نا، تو وہ بحریہ اس کو 5 فیٹ تک ڈیپ کرواتا ہے، کیونکہ 5 فیٹ اسٹرکچرل ریکمنڈیشنز کے حساب سے بھی ایک بہتر آپ کے گھر کو اسٹرینتھ فراہم کرتی ہے، نیچے سے بھی پروٹیکشن دیتی ہے، اوپر پلنتھ سے بھی، اینڈ دین باقی جگہوں پہ 5 فیٹ جو جتنی بھی میں کاسٹنگز بتاتا ہوں یا جنرلی جو ایک بلڈرز جتنی بھی کاسٹنگز آپ کو بتائیں گے، وہ تقریباً 4 to 5 فیٹ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہے آف فاؤنڈیشنز۔ ناؤ جب وہ 5 فیٹ سے انکریز کرنا شروع کرتی ہے، بڑھنا شروع کرتی ہے، تو پرابلم کاسٹ کے اندر انکریمنٹ آنا شروع ہوتا ہے۔ اب بحریہ کے اندر جو بیسمنٹ لاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گھر تقریباً اگر پلاٹ ڈیپتھ روڈ لیول سے تقریباً 11.5 فٹ 12 فٹ آنورڈز ہے تو آپ یہاں پہ بیسمنٹ بنا سکتے ہو۔ اگر اتنی پلاٹ ڈیپتھ نہیں ہے، فرض کرو آپ بیچ میں کہیں پھنس گئے ہو 7 سے 8 فٹ میں، کہ جس میں آپ نے ایکسٹرا کاسٹ بھی پے کرنی ہے اور آپ اس کا بیسمنٹ بھی نہیں بنا سکتے، تو وہاں پہ ایک انسان تھوڑا سا سٹک ہو جاتا ہے۔ اینڈ دیٹ از وائی جب بھی آپ پلاٹ پرچیز کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو اس سے پہلے اپنی پلاٹ کی ڈیپتھ ایک ریکمینڈڈ بندے سے کروائیں، کہ جس کو تھوڑا سا سمجھ ہو، کہ وہ نیکڈ آئی سے دیکھ کے بھی بتائے کہ ہاں یہ اتنا لگ سکتا ہے۔ آبویسلی نیکڈ آئی سے دیکھنے سے کوئی بھی بندہ رائٹ ایسٹیمیشن نہیں دے سکتا، دنیا میں کوئی بھی ہو۔
वो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि एक अंदाज़न होता है कि हाँ ये 7-8 फिट है, ये 10 फिट है, या ये उस हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, या XYZ। बट मतलब रियलिटी या मतलब यूजुअली जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं ना, वो इन चीज़ों की नॉलेज के बारे में इतना नहीं जानते, स्पेशली जो नए मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा मिसगाइड कर देते हैं। क्योंकि ये जो डीप प्लॉट्स होते हैं ये थोड़े से सस्ते भी मिलते हैं, स्लाइटली लेस देन द मार्केट मिलते हैं। अब मसला क्या होता है कि आप उसमें लेस देन मार्केट ले तो लेते हो, लेकिन फिर जब उसकी कॉस्ट आती है उसको बिल्ड करने की, वहाँ आप फंस जाते हो उस चीज़ पे आके। अब जब वहाँ आप फंस रहे हो और आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो आप समझो आपने 2-4-5 लाख 10 लाख रुपए कम में वो प्लॉट ख़रीद लिया हो, और एंड में आपको 20-25-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए जस्ट बिकॉज उसकी प्लॉट डेप्थ ऐसी निकल आई। सो दैट इज़ वाई ये डिसीजन या ये नॉलेज आपको पहले से ज़रूर होनी चाहिए। मैं जो बेसिकली कंसल्टेशन सर्विसेज जो ऑफ़र करता हूँ, तो उसके अंदर अगर आप मुझे कोई अपनी वीडियो वगैरह प्लॉट की है या आप उसको भेजना चाह रहे हो, आप वो मुझे भेज सकते हो। मैं वैसे ही उससे देख के जितना मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ इट्स अ फाइन प्लॉट, इतनी अंदाज़न होगी ये वो, तो जितना मैक्सिमम गेस लेके चल सकते हैं। वरना एग्जैक्ट जो आती है वो तो सिर्फ सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट और टोपोग्राफी रिपोर्ट के बाद आती है, ये इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होता है। सो वो ऑब्वियसली एक मोर मैच्योर स्टेज के ऊपर होता है कि जब आप बिल्कुल घर बनाने के लिए रेडी हो और आप पैसे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। बट उससे पहले अगर आपको छोटी मोटी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अच्छा ये प्लॉट हम ख़रीद रहे हैं, और उसके अंदर या तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन सेशन मेरे साथ रख लें बुक करके, जो तरीका है, इवन अभी ऐड भी चलेगा तो उसमें देख के, या आप सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर मुझे एक वीडियो उस जगह की बनवा के भेज दें, मैं विदिन 24 to 48 आवर्स उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। एंड प्रॉपर्टी परचेज़ क्योंकि अर्जेंट होता नहीं है, तो डेफिनेटली 1 से 2 दिन आराम से टाइम आप इंसान को लेना चाहिए वैसे भी प्रॉपर्टी डिसीजंस में, कि वो स्लोली उस चीज़ को लेके चले। सो प्लॉट डेप्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई उम्मीद है कि आपको समझ आया हो कि प्लॉट डेप्थ कंसिडर क्या होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपकी स्ट्रीट है जिस जगह पे, उसको रोड लेवल कहते हैं, वहाँ से लेके जिस जगह तक हार्ड रॉक आना होता है उस जगह तक जितना भी डिस्टेंस है उसको हम प्लॉट डेप्थ कहते हैं। हार्ड रॉक आने के बाद आप वहाँ पे अपनी फाउंडेशंस लगा सकते हो और बाकी घर को स्ट्रेंथ से कंसिडर कर सकते हो। डेफिनेटली मतलब सॉफ्ट रॉक के ऊपर आप अपना घर बना दोगे तो कल वो यूं लीनिंग टावर ऑफ पीसा बना हुआ होगा, टेढ़ा बन जाएगा और बाद में आप तंग होंगे। एंड डेफिनेटली वो ना बन सकता है, ना उसके ऊपर होल्ड होगा कुछ भी, कॉन्क्रीट एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ व्हाट इज़ प्लॉट डेप्थ। और अनलेस और बेसमेंट के लिए आपको तकरीबन 11.5 से 12 फुट की प्लॉट डेप्थ चाहिए, तब आपको अप्रूवल मिलता है। 6-7 फीट 8 फीट 9 फीट के ऊपर अप्रूवल नहीं मिलता। सो दैट इज़ वाई जब आप अपना प्लॉट परचेज़ करने के लिए जा रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि प्लॉट डेप्थ अगर आपको बेसमेंट चाहिए तो उस हिसाब से प्लॉट ख़रीदो, मतलब डीप ख़रीदो, ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेव, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं तो कम से कम डिगिंग कॉस्ट सेव हो जाए। और दूसरा, अगर आपको बेसमेंट नहीं चाहिए तो 4 से 5 फीट के दरमियान वाले रीजन को सेलेक्ट करें ताकि वो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर सेव कर दे। एंड नाउ मार्केटिंग टाइम, डेफिनेटली अभी एक ऐड चलेगा। ऐड के अंदर जो हमारी कंपनी है डिज़ाइनर होम्स, पिछले 10 साल से हम ऑपरेटिव हैं यहाँ पे बहरिया में, तो उसके बारे में डिटेल्स वगैरह चीज़ें वो ऐड के अंदर आपको पता चल जाएंगी। मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि कंसल्टेशन सेशन रखें, चाहे आप ऑलरेडी प्लॉट परचेज़ कर चुके हो, चाहे प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हो। एक मशवरा ले लें विथ रिगार्ड्स टू एंड विथ रिस्पेक्ट्स टू व्हाट द प्लॉट डेप्थ्स आर एंड क्या चीज़ें हैं, तो उसमें जितना मुझसे हो सकता है वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कंसल्टेशन सेशन जो है उसमें तो राइट देयर एंड देन आंसर्स हो जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करते हो तो वो तकरीबन 24 से 48 घंटे मुझे रिक्वायर्ड है मैं, ताकि उसको सही तरीके से आपको आपका डेडिकेटेड आंसर उसमें दे सकूं। सो डू वॉच द ऐड, उसमें तौर तरीका आपको मिलेगा कि हमसे या मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर कोई चीज़ मैं प्लॉट डेप्थ के हवाले से मिस कर गया हूँ या कोई ऐसी चीज़, सो डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं बहरिया टाउन कराची या DHA कराची में, तो डिज़ाइनर होम्स आपके लिए बेहतरीन कंस्ट्रक्शन पैकेजेस लाया है विद कंप्लीट टर्नकी सॉल्यूशंस। हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड वी हैव डिलीवर्ड मोर देन 35 प्रोजेक्ट्स इन दीज लास्ट 10 years। हमारे साथ काम करने में आपको ये फायदे हैं। नंबर 1,
एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि जिससे आप अपना ड्रीम होम बनाते हैं अपने बजट्स को परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज करते हुए। नंबर 2, आर्किटेक्ट की फीस हमारे पैकेजेस में इंक्लूडेड होती है, क्योंकि हमें शौक है नई नई चीज़ें ट्राई करने का और आपको प्रीमियम डिज़ाइंस देने का, कि जिससे आपकी स्पेस बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज हो। नंबर 3, मॉनिटरिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये डिज़ाइनर होम्स का सबसे बेहतरीन फीचर है कि जिसके ज़रिए आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन साइट को इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं कि जैसे आप वहाँ पर खुद मौजूद हों। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नो धोखा, ना मटीरियल में ना पैसों में। यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी साइट पर 2 नंबरी नाम की चीज़ कभी भी नहीं होगी, ना मटेरियल में ना पैसों में। दैट इज़ अ डिज़ाइनर होम्स प्रॉमिस एंड अ डिज़ाइनर होम्स गारंटी। तो अगर आप हमारी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि डिज़ाइनर होम्स आपको कैसे असिस्ट कर सकता है, तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक 45 मिनट का फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करें मेरे साथ। ये कंसल्टेशन सेशन ऑनलाइन होता है थ्रू अ व्हाट्सएप कॉल, थ्रू गूगल मीट, और इसका तरीका हद से ज़्यादा सिंपल है। क्या करना है आपने कि जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। कॉल्स नहीं करनी, सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है। हाय लिख दें, अस्सलाम वालेकुम लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा। उस ऑटोमेटेड रिप्लाई में हमारे कंस्ट्रक्शन पैकेजेस भी आपको नज़र आएंगे और ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन बुक करने का एक लिंक भी नज़र आएगा। आपने वो कंसल्टेशन सेशन बुक करना है एंड दैट इज़ इट। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी उसके बाद। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।